Selamat malam, Raja Hao. Yang berhormat, Datuk Jun Wong, Datuk Zhao Jan, Aaron, Organizing Chairman, and all the members and all the people here tonight. I would like to express my gratitude not only that I'm here tonight, but at the same time meeting you all for the Mooncake Festival. Well, not many people knows what is actually behind Mooncake Festival. Historically, during the Yuan dynasty, there was a revolution happening. And how the people did that? They don't want to know, so they put messages on the cake itself, inside the cake. What they did was, they had to throw out the dynasty, because they feel that, they tested that, they experienced, under that dynasty, many people suffer. Not only because how they govern it, many people also suffering not because there's not enough water, not enough electric. So election is coming. Well, I hope the message, while you are busy eating, I just want to remind you all, beside the mooncake yang ada, it is also a gathering where all the Chinese community can gather together to ensure that we have a better rapport within all communities, irrespective of race and religion. I see that there is also Indian community here. There's also some kind of other races around celebrating mooncake. It is indeed an honor for me to be present here tonight with you all. But what is equally important as well, as a Sabahan, we have to remind ourselves, kita kena ingat, the world is facing a lot of problems, not only in terms of climate change, but economic crisis as well is facing by many parts of the countries in the world. And we must be very prudent in how we manage not only our life, but also the country that we have, and also the people. Because I believe that under the current conditions, we have seen, kita tahu, kita dengar, bahwa masalah di peringkat dunia cukup mencabar. Apalagi dengan keadaan Amerika Syarikat yang meletakkan tarif kepada banyak negara di dunia, sudah pasti kesan dia bukan hanya kepada rantau seperti Europe, seperti China, seperti Jepun, seperti Asia, apatah lagi kita di peringkat negeri Sabah. Walaupun sedikit sebanyak mengambil masa, tapi penting kita memahami dan mengetahui that the crisis is coming, climate change is real. And we have to be able to have the right policies, the right prescription, to ensure that we are able to mitigate whatever problem that we face in the future, for the future generations yang ada. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, malam ini, malam mooncake yang ada, dan saya dahulu pun pernah hadir mooncake dalam beberapa acara, tapi saya lihat bagaimana kita sampaikan message dalam pertemuan bahawa apa yang penting kepada kita bukan hanya kita sebagai sebuah negara Malaysia, tapi Sabah ini juga sebagai sebuah tempat yang semuanya tahu Sabah is the richest state in Malaysia with resources. Kayu balak banyak, emas banyak, minyak banyak, gas banyak, berbagai-bagai, and the land is so fertile, volcanic soil,
Di Tawau ada satu tempat yang dinamakan Queen Hill, named after the Queen Elizabeth yang ada. Mananya, why they name it after Queen Elizabeth? Because the land is so fertile. So it is indeed very sad to see what happened now after 60 years when we formed Malaysia. Our forefathers were convinced untuk kita menubuhkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Harapan orang tua-tua kita supaya keadaan anak-anak mereka jauh baik berbanding dengan apa yang mereka rasa, apa yang mereka lihat. Pada hari ini, Sabah sebagai sebuah negeri yang kaya, tapi rakyatnya miskin. Unemployment very high, cost of living is very high. Tapi kebimbangan saya, apakah dasar, apakah langkah, what action need to be taken by them to ensure that we can resolve the problem yang ada. Tapi kekayaan kita, kita kesal, kita tidak dapat menikmati. Sama ada minyaknya, sama ada gasnya, sepatutnya sudah ada perubahan. Dahulu, tahun 1974, Petroleum Development Act yang ada, di mana Petronas kontrol minyak dan gas di South China Sea, Lautan Cina Selatan yang ada. Kekayaan itu bukan milik waktu itu tanah Semenanjung, Malaya. It didn't belong to Malaya. We form Malaysia, it become Malaysia. It become Malaysia punya. Kebimbangan saya. Most of the wealth that have been produced by the state of Sabah, did we benefit more of it? I don't think so. Semenanjung itu tempatnya bukan kaya, but now they are rich. Not only in terms of what they have deserved, kemudahan-kemudahan yang ada jauh berbeda dengan kita di Sabah. Di Sabah, sekolahnya masih berpapan. Di Sabah, masih ada ration air. Di Sabah, masih ada trip elektrik yang ada. Di Sabah, anak-anak kita terpaksa pergi Singapura, pergi Hong Kong, pergi Kuala Lumpur, cari kerja. Because you know why? There's no jobs opportunity in Sabah. Why there's no job opportunity in Sabah? Because we were not able, and we never able to monetize our resources for the benefit of the people in this part of the world. So it's high time for us, supaya kita sedar dan tahu, selaku rakyat Sabah. Itu yang saya katakan. I've been very blunt in my speech in Parliament. Right in front of Mahathir, right in front of Anwar Ibrahim, right in front of Najib. I still remember my brother Najib then, when he was then the Prime Minister. I did make a lot of noise in the cabinet, because I feel that whatever they did with 1MDB, it will definitely contribute to the debts utang yang semakin meningkat. Dan ini yang kita dapat lihat hari ini, 1.5 trillion utang negara. Every year, Malaysia have to pay kita punya interest on debt, not principal. Just interest alone, 50 billion ringgit every year. So you can imagine an interest repayment on debts that we have. We could have used the money for better benefit for all. But unfortunately, because we spend money lavishly, and on certain unproductive kind of sector, projek-projek yang mungkin tidak memberi manfaat kepada rakyat sepenuhnya. Maka dengan itu penting kepada kita, rakyat di Sabah, bayangkan, Malaysia tidak wujud kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak wujud kalau tidak ada Sarawak. Malaysia tidak wujud kalau tidak ada Singapura. Tapi kita dapat melahirkan sebuah negara Malaysia bila Sabah, Sarawak, Singapura bersama membentuk Malaysia. Masa itu tidak ada parti dari Semenanjung. There was no UMNO then in Sabah. There was no DAP then in Sabah. There was no PKR then in Sabah. There was no PAS in Sabah.
There was no bersatu in Sabah. Yet, we were able to give birth to a nation named Malaysia. Kita dapat melahirkan, walaupun tidak ada parti, daripada Semenanjung, dinamakan Malaysia. Dan hari ini membimbangkan saya. I was a former Vice President of UMNO. I was a former senior minister. I served the country for 30 years. Various ministry. I was in information, Ministry of Information. I was a Deputy Minister of Housing for 3-4 years. I was Deputy Defense Minister for 5 years. I was a Minister of Unity. I was a Minister of Culture too. And I was a Minister of Domestic Trade. Jaga ayam, jaga telur di Malaysia. And I was a Minister of Rural Development di Malaysia. For 30 years I served the country. And I realized that. And I noticed that. Not only I saw with my own eyes, I tested it. How benefit the certain part of this country has not been given due recognition. Hari ini belanjawan negara kita menelan belanja hampir 400 billion ringgit. There's about 430 billion ringgit of Malaysia. This year alone, a budget passed by members of parliament including myself. Kami luluskan peruntukan 400 billion untuk belanjawan tahun ini. Ini sudah bulan 9. Mana duitnya itu? Sekolah di Sabah masih berpapan. Sekolah di Sabah masih tidak ada air tandasnya. Sekolah Sabah masih lagi tidak ada elektriknya. Sekolah Sabah masih lagi tidak ada connectivity dia. In Sabah alone, when I travel a lot, do my campaign from Tawau to Sandakan, it took me about 8 hours to reach Sandakan. But before I reach Sandakan, God knows, my wife want to call me. All of a sudden the line was off when I reached Gum-Gum, Kinabatangan. Tidak ada G, G2, G3, G4, no G. The moment I arrived in Gum-Gum, there was no G. I only noticed billboard GRS. My God. Where do we go? Ini yang kita kena lihat. Pikirkan not only ourselves, don't think of me. Think of the future of your generation. I've been a chief minister, I've been federal minister. So many ministries. But what is important, the reason why we set up Parti Warisan is a multiracial party. It is time for us in Sabah to unite Sabahan irrespective of race and religion yang ada. This is your land. Although you are Chinese, but this is Sabah belong to all also Sabahan Chinese. Not only the KDM, not only the Bajau, but the Chinese too. Because your ancestor, your forefathers, they were born here even before we formed Malaysia. Pang Tik Chung, banyak lagi. Kalau saya sebut one by one, some of the former senior politicians in Sabah contributed to the formation of Malaysia yang ada. So kita kena ada keinsapan kita, awareness. There must be a call for everyone, a wake-up call to realize that it is indeed crucial, vital, important for us as a Sabahan to be united. Once Sabahans united, the voice will be heard, respected. Demand will be, I'm quite sure, I think, central government cannot take lightly. Penting kepada kita, kalau rakyat di Sabah berpecah-pecah oleh kerana bangsa, oleh kerana agama, oleh kerana daerah, maka itu akan tidak membolehkan kita memajukan
membangunkan Sabah sebagai sebuah wilayah yang mempunyai kekayaan yang cukup banyak. Saya bimbang hari ini seperti yang saya nyatakan, there must be a concrete action plan. I'm an economist. Saya bukan peguam. I studied in London for 7 years. I went to a university in London. How I begin to realize when I was posted in many ministries at the federal level. You can imagine, keadaan kita di Sabah jauh ketinggalan berbanding dengan banyak tempat di Semenanjung. A rich state, poor people. Jarang-jarang sekali kalau rumah itu kaya, orang dalam rumah itu juga kaya. Tapi di Sabah, rumahnya kaya, tapi orang dalam rumah dia miskin. And why is that so? Satu, bukan hanya oleh kerana kita berpecah, but corrupt practices almost at all level in Sabah. All level. And kalau kita lihat dari segi sejarah tamadun, evolutions of human being in many countries in the world, the downfall of government, in spite of being the richest in Africa, Nigeria. I know the country very well because I was the chairman of Commonwealth. My office was in London for 3 years, in 2003. And I mingle around with so many African countries and leaders. And I realized that corruption is one of the sickness and illness that need to be overcome to ensure that the generations will benefit more compared to their forefathers yang ada. Tapi malangnya kita berpecah-pecah di Sabah. Pasal apa kita berpecah? Pasal kita di Sabah bukan hanya berpecah oleh kerana kaum agama, tapi di Sabah paling banyak parti di dunia di Sabah. Paling banyak parti di dunia di Sabah. The most political parties in the world is in Sabah. Why? You have star on top of the sky there. Si Jeffrey. Dulu Jeffrey bukan star, PBS. Lepas dia keluar, dia masuk dalam akar. Down the ground here, the graveyard pun akar. The roof, orang bilang. Parti akar bawah tanah. Atas awan ada bintang. Di Bukit Kinabalu ada APCO. Tidak cukup itu, ada parti lagi. Parti apa yang ada? Baru ini ada parti A Dream. Parti impian. A dream party. They dream to become the government. Kalaupun bertanding tidak menang. Tidak cukup parti impian, ada parti bercinta. Can you imagine? Where Sabah people goes? Where do we go? Kemana kita mau bawa kita punya rakyat di Sabah ini? Kita tahu mereka ada parti, kita tahu mereka tidak boleh menang. Just because they're driven by not only lust, emotion, but greed, nafsu. Mau jadi calon, tapi tahu tidak menang. You can imagine. And this has driven, molded the mind and character behavior of Sabahan that we need to stop. Enough is enough. Ya? Bimbang saya, banyak parti yang ada di Sabah ini. Orang Sabah pun kadang-kadang saya nampak bila sudah kira undi 300, kira undi 50. Pasal apa? ROS bagi lulus. It's time for me, I will definitely speak up in Parliament. Enough, and it's enough for us to issue political parties in Sabah that can divide Malaysians in Sabah. I was a former unity minister.
Saya boleh bersuara untuk pastikan jangan ada perbelahan. Warisan govern kita kerajaan 20 bulan lebih. Only 20 months pas. Bukan 5 tahun. Bukan 4 tahun. Warisan jadi kerajaan 20 bulan lebih. Itu pun ada COVID. Itu pun ada lockdown. Bukan senang kita mentakdir tempat ada COVID, ada lockdown. Orang tidak boleh jalan, mau bagi kontraktor, tidak boleh jalan. Ya. Lepas itu, saya beritahu, orang susah mau terbang. Tony Fernandes jumpa saya. Tony Fernandes, Asia owner, came to see me, needing help. Kalau saya tidak tolong Tony Fernandes, Asia habis. Pasal apa? Waktu itu lockdown. Kapal tidak boleh terbang, penumpang tidak boleh terbang, pilot gaji banyak, hutang banyak, maintenance of aircraft banyak, dan bayangkan cost maintenance dia. Saya bagi pinjam 300 juta to Asia. Pasal saya tahu saya tidak boleh bergantung dengan emas. Mana ada emas dari KK pergi Tawau? Mana ada emas pergi Sendakan dari KK? Nan. Betul tak? Wah. Bila saya minta dulu kepada orang waktu Mahathir, waktu Pala, when I was a minister, bolehkah kita tingkatkan 4 flight daripada KL pergi Tawau? Mamalah ya. Ya, mamalah ya. Mana boleh mamalah ya? Kita bawa pelancong datang ke Sabah. Pasal itu, the condition I imposed to Tony Fernandes. Saya beritahu Tony Fernandes, saya bagi pinjam kau 300 juta, kau mesti bagi 5 kapal sebagai security dia. Kalau kau tidak bayar 300 juta, saya ambil kapal 5, lepas itu saya letak di Sabah A. Tapi syarat yang saya letak sama dia juga. Saya mau anak-anak Sabah menjadi pilot. Saya mau anak-anak Sabah menjadi steward, engineer di Sabah. Dan saya mau Asia bawa pelancong dari China, dari Hong Kong, dari Jepun, dari Australia, datang ke Sabah, tidak transit pergi Kuala Lumpur. Direct flight from China to KK, from China to Sendakan, from China to Tawau. No KLIA. Saya beritahu. And I want the hub of Asia di Kota Kinabalu. That's how you do. You lend money, don't expect money ada 20% masuk pocket. It is more meaningful as a politician, sebagai seorang insan manusia. The money given to the pilot, the money given to the steward, that is even more pleasing for me as a human being. Sebagai seorang insan, sebagai seorang pemimpin, anak ada gaji menjadi pilot. Ada anak gaji menjadi stewardess, engineer, yang dapat duit pekerja-pekerja Asia. Datang pelancong. Bila datang pelancong, dia makan ikan. Datang pelancong, dia makan sayur. Orang Ranau tanam sayur kubis. Yang makan pelancong. Siapa bawa pelancong? Asia. Siapa tolong Asia? Parti Warisan Sabah, bukan GRS. That's how you develop society and a country. You must have the brain. You must have the know-how. Jangan cakap ngam. Ini bukan hanya ngam. Ada cakap YB pun tidak cukup makan. Buat apa undi YB tidak cukup makan? Kau undi YB tidak cukup makan, yang pengundi rakyat lagi kelaparan. Tidak cukup makan. Betul tak? And that's how. Saya beritahu dengan Tony Fernandes, bawa pelancong, don't stop over in KL lagi. Saya mau membangun Kota Kinabalu. Saya jumpa my old friend from Tawau. Sikelau, Hapsing. Dia sama si Simon. Saya pergi Beijing, dia duduk di Hong Kong.
Sekarang dia tidak sehat, dia punya anak sudah ambil alih, si Kelau. He's from Tawau. He is together with my uncle Tun Sakaran. My late father was a timberman too. Ya. Lepas itu mereka dia jumpa dengan saya, Datuk Seri, saya ada tanah di Kota Kinabalu dekat pelabuhan. Tanah ini saya mau bangun hotel. 1 week I approve that hotel. Pasal apa saya approve? Not a single cent I demand from my friend Kelau. I want to give him the license to build a hotel. Apa nama hotel itu? Hyatt Centric. Hotel Hyatt Centric. Bukan GRS yang bagi approval. Yang bagi approval warisan. Sekarang hotel itu ada receptionist. Ada housekeeper dia. Dari mana? Dari Keningau. Dari mana? Dari Tambunan. Apa si Jeffrey buat? Tidak ada dia buat. In front of firing Kitingan, waktu kita kerajaan 20 bulan, first year I was a chief minister, I gave 480 geran tanah kepada orang dusun di Tambunan. I gave 2,800 geran tanah kepada orang dusun di Keningau. You just imagine. 1 inci tanah pun saya tidak ambil. I was a chief minister. I can do what I want. Kalau saya mau. Kalau saya mau kayu balak 10,000 ekar, kau sign. Kalau tidak sign, pengarah forestry saya tukar kau. Boleh. But I know in my life as a politician, I'm here to serve the people in Sabah, not to serve my greed, nafsu saya untuk mau tanah. Not a single log I extract in Sabah. I ban the export of log. For what? Because saya mau buat kilang perabot di Sabah. Plywood, refine wood, produce wood yang ada. Pasal kita mau downstream, bila kita ada downstream, yang ada kerja anak-anak kita. Kalau ada kerja, ada kilang, that's how you overcome poverty, kemiskinan. Kita tidak ada boleh atasi kemiskinan kalau tidak ada orang ada kerja. Tapi kalau ada kerja, dia tidak miskin. Macam mana anak kita? Pergi Korea, pergi Singapura, pergi Kuala Lumpur. Kemana anak-anak kita cari makan? Sabah negeri kaya, tapi rakyatnya miskin merata. Air pun tidak ada, jalannya berlubang. Kemana kita orang Sabah ini? This election is very important. You want to change the landscape of politics in Sabah? This is the moment. This is the chance for all fellow Sabahan to change for the better. Make sure. Warisan kita tidak mau ganding-ganding. No BN. I'm going to kill BN in Sabah this election. No Pakatan Harapan. Nomor 1. Warisan akan kerjasama dengan rakyat Sabah. Pasal apa? Kalau kita kerjasama dengan parti-parti, si Jeffrey, dia mau jadi ketua menteri. Tidak dapat, dia lompat. Dia mau jadi menteri keuangan. Bung Mokhtar, kau kerjasama, dia pun mau ketua menteri. Bukan setakat ketua menteri, UMNO mau 40 kursi. Anwar mau 30 kursi. Bersatu mau 20 kursi. DAP mau 10 kursi. Sabah hanya ada 73 kursi. In KL, Semenanjung, from Perlis sampai ke Johor, ada lebih 700 kursi. Dorang sudah ada adun 700 lebih di Semenanjung. Di Sabah kita cuma ada 73. Kursi 73 pun dorang mau ambil. Iya. Mau kasih sama dia? Boleh. Mau kasih sama dia kan? Tidak. Nah.
Tidak mau, ha? Jangan bagi. Buat apa mau bagi? Saya sudah bagi tahu dengan rakyat Sabah. The last election, vote their liking. I know. Saya tahu bukan mudah. Pasal mau pilih Perdana Menteri. This election, kita bukan pilih Ketua Menteri Malaysia. Kita mau pilih Ketua Menteri Sabah. Betul kan? Betul kan? Buat apa mau dengar parti dari Semenanjung? Why do you listen to the party from this is live? My speech tonight is live. Anwar pun dengar saya punya ucapan ini. Diorang dengar semua ini. When I put live is Facebook. Everybody listen. I'm just telling you all. We must not be fearful. We must be brave enough to fight for the right of Sabahan and Sabatu. Jangan pikir pocket. Jangan pikir duit semata-mata. What is important for us, think of the future of your generations yang ada di Sabah ini. Ini negeri kaya. Perabot kita beli daripada Jepun. Perabot kita beli dari China. Kita punya kayu, kita beli dari China. Kita beli dari Jepun. Kenapa tidak boleh buat perabot? Kita boleh antar anak-anak kita buat ukiran perabot yang cantik-cantik yang kita boleh beli. Lagi murah daripada kita import luar negara. Sabah ada emas. Amoy ya. Kacau amoy. Ni ha. Liang amoy. Boleh buat anting-anting. Dubai, Middle East, Dubai jual emas paling banyak berbilion di Timur Tengah. Tapi mereka tidak ada emas. Kita ada emas. Cincin pun tidak kita jual untuk pasaran dunia yang ada. Kemana kita rakyat Sabah ini? Jadi saya berharap malam ini saya berucap kurang makan. Tapi yang penting kalau tidak cukup makan, tidak apa. Asal cukup undi dalam pilihan raya kali ini. Boleh? Pasal apa kita kerjasama dengan rakyat? Rakyat apa dia mau? Kalau kerjasama dengan UMNO, mau kursi 40. Kerjasama dengan UMNO, mau menteri. Mau jawatan. Mau projek. Kerjasama dengan PH Anwar Ibrahim, mau kursi. Kerjasama dengan Bersatu, mau kursi juga. 73 kursi yang ada. Kita kerjasama dengan rakyat di Sabah. Orang Sabah, apa dia mau? Air. Apa dia mau? Elektrik. Apa dia mau? Sekolah. Apa dia mau? Hospital. Ubat yang ada. Kalau air ada di KK, orang sempurna pun mau air. 4 juta rakyat Sabah mau air. Bukan 73 YB yang nafsu. Mau jadi YB, mau jadi menteri. Kalau kita fulfill kongsi-kongsi sama parti. Ya. Boleh. Hari-hari buah air. Wah. Sejarah Sabah tidak ada air, tapi kita boleh jumpa duit 170 juta di jabatan air. Mana itu duit? Kenapa boleh jumpa duit di jabatan? Dia tanya saya, dia cakap tidak air hari-hari. Jadi saya beritahu, pasal apa tidak ada air? Pasal rasuah jabatan. Itu yang saya beritahu. The moment we take over the government, I want to make sure that corruption must be overcome at all level. Sama ada pegawai kerajaan, sama ada menteri-menteri yang ada. Saya sudah beritahu mana YB. Ya, mau jadi menteri boleh. Tapi jangan jadi businessman. Kalau ada menteri minta projek, saya bagi lulus. Berapa juta dia mau? 50 juta saya bagi. Tapi kau letak jawatan jadi menteri. Kau jadi businessman. Tidak boleh jadi menteri. We must change how we govern Sabah. Kalau kita mau Sabah mau membangun sebagai sebuah tempat. Bagi gambar sama dia. Ini yang kita harap.
Pilihan raya kali ini, saya yakin, waktu saya pegawai kerajaan di Kementerian Keuangan bersama dengan Tan Sri Simon Sipaul, Chin Kui Bee, Teo Po Lun, kawan-kawan saya di Kementerian, Suzana Liao, kami dalam satu Kementerian Keuangan dulu. Kita Sabah jauh membangun dari Sarawak. Sarawak belajar dari kita. Sekarang ini kita tengok apa Sarawak buat. Pasal apa? We don't have the right leadership yang ada. It's important for us this election, choose the right leadership, choose the right government who can be able to govern and run the country, Sabah, sebagai sebuah tempat yang membangun dan maju. Semangat saya kuat sudah malam ini. Hari-hari tadi saya pergi atas bukit di Kuala Lapis, di Nampang, banjir. Can you imagine? Parit, Longkang, 60 tahun sudah Sabah ini membentuk Malaysia merdeka. Is this how we taste? Sekolah masih ada papan di Buluran, sekolah masih ada papan di pedalaman Nabawan. Anak-anak kita tidak boleh masuk ke sekolah kalau musim banjir, pasal jalan dia banjir. Kemana kita ini orang Sabah? 57 billion this year alone allocations for Kementerian Pelajaran di Malaysia. 57 billion. Where is the money? In KL you can talk about AI, artificial intelligence. You can talk about all the technology. Tapi kita di Sabah, kita tidak bicara, kita tidak cakap pasal AI. Kita cakap tidak ada air mau pincing pergi tandas. That's how bad is this the society, the younger generation. They can't even go to the toilet. They don't have proper toilet. They have to go to the jungle to pee. And these are Malaysian. And that's why I reminded my colleague in front of Anwar Ibrahim, in front of Mahathir. Bagi ingat, building a nation touch the heart of all Malaysians in this country, irrespective of race and religion yang ada. How do you touch the heart of them? Kita mau, kita kongsi-kongsi. Tapi janganlah kongsi. Kami punya minyak, kau ambil 95%. Sudah 50 tahun. Bagi sama kita, kita punya minyak, ambil 5%. Ayah, socaya. Macam mana kita mau buat kerja macam begini? That's why, and I want to make sure that we must run Sabah kali ini dengan baik. Pasal itu saya umumkan, saya akan nanti Menteri Keuangan orang Cina. Tapi bukan YB. Saya mau yang profesional. The Chinese professional yang ada hubungan dengan terbangsa. How to manage, how to link up Sabah with other nations outside the country. Link up, ada pengalaman, pengurusan dalam keuangan di peringkat antarabangsa. Dan ada kebolehan, ada connectivity dia. Ada hubungan dengan masyarakat antarabangsa. Supaya senang. Bukan hanya kita urus duit dengan baik, tapi kita juga boleh menarik banyak pelabur datang ke Sabah. Ini ada pelabur datang ke Sabah, dorang cakap. Mana ada pelabur boleh hidup kalau datang ke Sabah? Sedang air pun tidak ada, sedang elektrik pun susah. No businessman, no company will be able to survive in Sabah to compete at the international market when the production cost is too high. Pasal tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada manpower, yang ada pasal itu besok kita kerajaan, I'm going to set up Ministry of Education yang ada. Why Ministry of Education yang ada? I don't want to be dependent. National policy we follow, education policy. But kita perlu tambah baik untuk sistem pendidikan anak-anak kita. Dan saya sudah bagi arahan dengan Datuk Darrell Laiki. Saya beritahu dengan dia, look into all the timber concession. Saya mau Yayasan Sabah banyak duit. Bila Yayasan Sabah banyak duit, Yayasan Sabah ada tanah 1,5 juta hektar. Mana ini tanah ini?
Hilang itu tanah itu. Mana hasil ini? Pasal itu kita kena review. Saya mau Yayasan Sabah kaya. Kalau Yayasan Sabah ada duit, banyak duit dia, pasal itu saya akan bagi beasiswa percuma untuk anak-anak Sabah, tidak kira bangsanya, agamanya. So long as dia Sabahan. But we must restructure Yayasan Sabah. We must put Yayasan Sabah on the right track. Duit mesti ada. Mana bentawasan, mana Sabah Sopwood. Kita tanam kelapa sawit. Kita tanam kayu yang ada. Mana hasil dia? Where the money goes to? I don't want that money to be taken by all the politicians yang ada. We have to stop it. The way to stop it, elections coming. Vote them out. Jangan undi. GRS. Jangan hanya GRS. BN. PH. Bersatu. All the party from Kuala Lumpur, this is the moment. Jangan undi parti daripada Kuala Lumpur. Undi parti Warisan Sabah. Don't just think of parti lokal. Parti tempatan. Tapi pemikiran the mind bukan tempatan. Si Jeffrey Kitingan sudah janji saya tahun lalu mau keluar GRS. Sampai sekarang tidak keluar. Iya. Susah. Firing. When I was in federal, saya jadi menteri luar bandar, saya mau keluar dari UMNO. I invited him for lunch in my house in KL. I'm going out, can we work together? No, tak dapat. Itu yang saya beritahu. Kerjasama dengan ASNO, dengan PBS, kembangkan berjaya. Dulu, tidak jadi. Semuanya gagal. So, sebagai Menteri Perpaduan dahulu di negara Malaysia, berapa tahun saya jadi menteri, it's time for me to unite Sabahan. Ya, pengalaman jadi Menteri Perpaduan, masakan is not good. It is good for the nation. Is it bad for me to unite Sabahan? If that can contribute to the nation development and also unity, itu yang saya katakan. Saya yakin kali ini pilihan raya mesti ada kita punya suara bulat. Jangan pecah-pecah. Ya, macam tadi itu mooncake. Sejarah mooncake, dia susah takut mau kasih tahu, kasih tumbang itu dinasti. Dalam mooncake itu dia simpan sana message. Ini mooncake malam ini bukan cake yang kita tengok. Itu kertas undi yang ada. Message kasih sampai semua orang. Kali ini kita perlu undi parti Warisan Sabah. Boleh? Kamsia. Engkau ya, kamsia. Jadi saya harap kepada hadirin yang dihormati sekalian, we have a plan. I know. I've been in 70 ministries in KL. Banyak. 7 ministries. Don't tell me I can't run the state of Sabah. I'm a Sabahan. I have the heart for my people in Sabah. And don't tell me that only those guys in KL can run, can govern. No. Federal level, kita boleh kongsi. Pasal kursi sana 165. We don't have the number. Kita hanya ada 25 saja. Dorang mesyuarat kemarin, Anwar janji, mungkin kita mau tambah. Mungkin mau tambah. Apa mungkin? The Constitution of Malaysia spell out clearly what has been embedded in the Constitution and agreed by our forefathers then. 1/3 Sabah, 1/3 Sarawak, 1/3 Singapore, 1/3 Malaya. Kursi dia. Tapi sekarang ini kursi parlimen 165 di Semenanjung. Di Sabah 25. Di Sarawak 31. Kalau combine 56. Mana boleh ubah undang-undang? Pasal itu susah. Tidak boleh kita amend the law in this country unless and until we have the number to do that. Tapi kita boleh ubah undang-undang enactment di Sabah. Kalau Sabah 73 kursi bagi dengan parti Warisan Sabah.
Boleh. Saya bimbang itu bukan pasal apa. Tapi saya yakin pasal warisan ini bukan dapati banyak duit. We have been as an opposition for almost 6 years now. Not easy. Dan saya bimbang itu kadang-kadang. Pasal itu Agung nanti turun bawah itu. Itu duit punya. Datang pilihan raya, dia datang pergi rumah. Bagi angpau. Pilihan raya bukan hari raya. Angpau akan datang, ambil angpau, jangan bagi duit. Bagi undi dia. Jangan bagi undi dia. Boleh? Itu yang saya bimbang. Kadang-kadang bila saya pergi tempat-tempat, pasal ada duit, dulu dia bagi 500, tidak mau. Bagi 1,000, hidup BN. Baju biru. Dulu baju putih, tukar baju biru. Sudah baju biru, tukar baju merah. Hai, susah. Pasal apa? Pasal duit. Tapi 500, 1,000 ringgit mana boleh selesai air di Sabah. Elektrik di Sabah. Tapi kalau undi 1,7 juta jumlah pengundi di Sabah yang boleh mengundi pilihan raya kali ini berdasarkan dengan data Julai yang ada 1.7 million Sabahan can vote this election. If all the Sabahan can vote and vote for the right people, the right party, saya yakin yang akan dapat manfaat 4 million Sabahan yang ada ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya akan umumkan nanti. Come the time when election come, saya akan umumkan kita punya misi dan visi kita. What can we do? Ministry of Health, Kementerian Kesihatan. Kita punya Kementerian Kesihatan, bayangkan, doktor pun tidak cukup. Bukan doktor tidak cukup, ubat pun tidak cukup. Jadi macam mana orang kita boleh minta bantuan? Di Semenanjung, Institut Jantung, KPJ, Pantai, apa lagi? Macam-macam hospital yang ada. Ya, kita di Sabah, Queen. Ada Queen pun, Queen 1, Queen 2. Tapi kadang-kadang orang sakit, dia bawa dari Keningau, yang tidur 10 orang, sakit 1 orang. Kesian. Saya dulu dengan Tun Richard Melanjun, when we were in the government, saya bincang dengan kawan saya, Tun Richard Melanjun. I said, brother, let's set up one particular place. Hostel ke apakah, pasal kesian orang-orang Sabah. Datang dari jauh, yang datang sakit 1 orang. Tapi dia punya family, 7 orang. 5 orang mau kawankan dia. Ini yang kadang-kadang bagi kita, how do we can manage it? Kementerian Kesihatan yang kita akan wujudkan, we have set up when I was a chief minister. Dan saya maklumkan bagaimana ada anak-anak kita daripada UMS, doktor, but no place to work. Tidak ada kerja dia. Kalau di Kuala Lumpur, boleh ada KPJ, boleh ada Subang Medical Center. Kenapa Sabah kerajaan bila kita besok jadi perintah, kita tidak boleh bawa lahirkan hospital swasta, bukan hanya seperti Gleneagle, seperti GMC, Sabah Medical Center, ya, SMC yang ada. Kita minta international port lagi. Itu satu, Kudat. Kudat International Port, I will spell out. Saya sudah kontak dengan China, dia boleh siap ini port tidak sampai 4 tahun. China boleh bina port tidak sampai 4 tahun. Very efficient. Tapi ada port, kita mesti ada produk. Pasal itu penting kepada kita, pelabuhan yang ada. Tapi sebelum saya cerita pelabuhan, ini hospital penting. Pasal ada bisnis pun, ada duit. Kalau orang sakit, tidak boleh makan daging, pasal darah tinggi. Tidak boleh makan gula, pasal kincing manis.
So you have to have education, but you must be healthy too. It's meaningless for you to have a better PhD holder, doctors, tapi duit tidak ada. Tidak ada guna kau banyak duit, tapi tidak sehat. Must be both. Healthy, smart. And you able to monetize. Besok kita jadi kerajaan, Kementerian Kesihatan saya akan wujudkan. Dan saya akan lahirkan anak-anak kita banyak kerja. Untuk apa? Generic medicine. Generic medicine, ubat. Ubat, kita beli ubat Panadol, dibuat di mana? Di Melaka. Buat di mana? Di Selangor. Penicillin. Kalau Selangor Melaka boleh buat Panadol penicillin, kenapa Sabah tidak boleh? Apa kita tidak otak ini? Leaders must realize this. Kalau kita ada kilang ubat generic medicine, we can produce it to all the people in need, and the cost is going to be lower. Harga dia tidak banyak, tidak tinggi. Di samping itu, kita dapat bagi peluang pekerjaan dengan anak-anak tempatan Sabah. Dan ini yang kita nakkan. Kita tidak mau doktor hanya semua datang dari Kuala Lumpur. Datang antar pergi luar bandar, dia bilang elektrik tidak ada, air tidak ada, tidak sampai 3 bulan, lari. Mana kita punya doktor? Tidak ada. Pasal apa? Rumah tidak ada. Kita kena lahirkan doktor anak-anak Sabah sendiri. When I was in the government, saya bagi peruntukan kepada UMS. I can't recall how many million. 10 million, 20 million, saya bagi tahu dengan chairman of UMS, saya bagi duit. Duit kerajaan Sabah sendiri. Saya mau anak-anak Sabah keluar bukan mau jadi cikgu, bukan mau jadi fashionable, apa ni, degree-degree. Saya mau mereka menjadi doktor. Bukan hanya GP, General Practitioner, tapi juga spesialis yang boleh membantu mengubat anak-anak kita. Dia mau pelabuhan. But pelabuhan is very important for us. Saya masih ingat dahulu, Labuan was a very important center for Sabah. Labuan dulu masa saya pegawai kerajaan 10 tahun. Tahun 19 berapa itu? 70 lebih ke? Bila saya tengok, kita ada Sabah Gas, kita ada Sabah Energy, kita ada Labuan Plywood, kita ada shipyard yang ada. Tapi semua ini hilang bila di federalize. Gone. What is under wilayah persekutuan now is gone. Where are the development in Labuan yang ada? Dan pasal itu kita akan buat pelabuhan di Kudat. Pasal Kudat dekat dengan China. Pasal Kudat dekat dengan Hong Kong. Pasal Kudat dekat dengan Jepun. Where the market is. But sudah ada tanah di situ. Sedco punya tanah 600 ekar. I know, I did my research. And it's a deep sea. Laut dalam punya. Yang boleh bawa kapal yang besar. Ya, pasal perang dunia kedua dahulu, kapal perang dia bertapuk dari Jepun masuk pergi Kudat. Dia tidak mau lalu dengan South China Sea, nanti kena bom oleh kapal terbang. So there was a hiding place for them and very deep sea yang ada. But what is important, kita mau supaya kita ekspor banyak barang supaya kita dapat lahirkan shipyard yang boleh maintenance vessel. Ada kapal dari China boleh singgah di Kudat, kita maintain dia. Tidak perlu singgah pergi Bengkulu, Labuan. Tidak perlu singgah pergi Singapura. Dia akan singgah di Kota Kinabalu, di Kudat, Sabah. And that's how we can do. Planning is very important. Tapi plan hanya, we have the mission, we have the vision. Tapi kalau tidak ada power, tidak ada erti dia. But the power is very crucial. How can we get the power? Kuasa itu cukup penting. Ini handphone, kau punya handphone. iPhone handphone. Yang pegang handphone, tangan dia. This hand doesn't belong to Anwar Ibrahim. This hand doesn't belong to Zaid Hamidi. This hand belong to Sabahan. Yes. Namamu siapa ini? Cia. Cia. Jangan jual ini tangan ini. Keep it for your children. Execute the right supaya kita boleh lahirkan
satu kerajaan yang boleh mentadbir negeri Sabah sebaik mungkin. We must. Tidak boleh kita katakan zero corruption. No, it's not easy. No country in the world have been able. Ya, tapi kita perlu atasi masalah rasuah di Sabah. Ya, pasal itu daripada semua level, pegawai kerajaan sampai menteri-menteri YB yang ada. I know how to do it. Bukan kita tidak boleh buat. Ya, you have seen in Singapore. I met Lee Kuan Yew 2001 when he was then the senior minister. I was very fortunate to meet him. The Mandarin Oriental Hotel di KL. Oh Shafi, when I was a young lawyer, I used to go to your state Sabah. Dia peguam muda dulu, Lee Kuan Yew. I love the place. The people are so friendly. Dia tidak kira bangsa, dia tidak kira agama. Ya, tapi saya beritahu Lee Kuan Yew, you love the place, but you let us. We don't have the number now. And that's very important for us. Jumlah yang ada, 73 kursi yang ada di Sabah ini, jangan bagi dengan Kuala Lumpur. Boleh? Give it to Sabahan and Sabah people. Boleh? Minta maaf, ini pun bukan macam kita mooncake punya ini. Ya, tapi saya yakin kali ini perubahan kita boleh lakukan untuk kita takbir negeri Sabah. Besok kita dapat 37 kursi, itu istana dia tutup. Kalau istana dia tutup, saya ada 37 kursi, saya akan saman. Pasal ada kes. Dulu Pairin lawan dengan Tun Mustafa. Tun Mustafa kalah pasal tidak cukup dia punya undi. Hari ini di Thailand, new Prime Minister in Thailand, vote of no confidence. Kalau kita dapat 37, diorang boleh lantik ketua menteri. Tapi besok nanti bersidang dewan, saya akan undi tidak percaya, itu ketua menteri hilang dia punya kuasa. Ya. Jangan dong main-main dengan, I know, I'm a policy maker. 36 years. Saya juga terlibat gubal undang-undang. Undang-undang apa? 37 kursi cukup untuk kita takbir negeri Sabah. Juga kalau kita ada 47 2/3, jangan dia main-main dengan saya. Agung tidak ada kuasa. Dewan Undangan Negeri Sabah ada kuasa lantik TYT yang ada di Sabah ini. Kerjasama boleh. Tapi jangan dia main-main dengan saya. Saya lain. I've been in the government for many years. I'm here to fight for fellow Sabahan. It's very important for us to make sure that kali ini kita susun dengan baik supaya bagaimana kerajaan negeri Sabah dapat ditakbir dengan kekayaan yang ada. Terima kasih banyak hadir malam ini. Kalau saya cakap nanti 2 jam, kesian ini. Taiko. Kacau Taiko. Awak. Okey, jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Darren, jawatan kuasa yang ada, yang membolehkan saya berucap pada malam ini. Dan I try to engage with you all to ensure that we have to listen to you all as well. What the need of the people in Sabah. Bukan semua yang kita boleh fulfill the needs and the requirement, but we can look into where the important parts the people, the majority of the people need, dan kita akan susun baik. Dan saya yakin Sabah ada duit, bukan tidak ada duit. Dan kita boleh mampu untuk lahirkan pembangunan di Sabah walaupun tidak ada duit datang dari Kuala Lumpur. I'm an economist. I know how to raise fund. Ya, untuk membolehkan pembangunan yang ada di Sabah, kerana kita mempunyai aset, harta yang cukup untuk kita boleh lahirkan kewangan mencukupi untuk membangun negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak atas undangan dan kehadiran pada malam ini. Saya berharap when the election come, which is just around the corner, jangan lupa, not my face, not Jun face. Jun Wong punya muka, saya punya muka tidak penting, tapi itu lambangnya itu. Lambangnya. Itu lambang Nabi Nuh. Banyak masalah Nabi Nuh.
Tapi menyelamatkan umat, air tidak ada, elektrik tidak ada, kerja tidak ada, jalan berlubang. Bayangkan, hari ini, AJJ belanja 500 juta untuk jalan. Grant dari federal 650 juta, 1 billion plus untuk buat jalan. Tapi masih berlubang jalan dia. Mana duitnya? Besok kita kerajaan, saya akan bawa JKR punya director. Saya akan bawa SUT punya director. I will bring the federal secretary ikut dengan saya. Mana jalan, siapa yang buat jalan, 5 tahun masih lubang, kita tukar kontraktor. Jangan itu jalan tidak baik. More counting. No counting with me. Ya. 20 bulan kita tidak ada counting. Pasal itu, warisan jadi kerajaan 20 month plus. No issue, no case. Tanah, emas, kayu balap. Kalau ada case, sudah lama ini ditarik. Orang tuduh saya ambil duit masa saya federal. 1.5 billion. Pakai baju orange. Ismail Sabri 100 juta. Pakai coat. Pakai necktie, pakai outrider. Si Najib sudah di-charge, pakai coat. Saya tidak ada case, remanded for just 2 weeks. Jam 1 pagi disoal, jam 2 pagi soal, tidur lantai. Tidak ada bantal, tidak ada tilam. Senior minister, former vice president of UMNO, hero dalam UMNO dulu. Saya berucap di PWTC, this is the hero of UMNO from Sabah. Sekali saya lawan BN, this is PTI. Wow. Pasal apa PTI? Digunakan PTI oleh siapa ini? Pasal kalau kasih pecah orang Sabah, senang. Majority KDM in Sabah. The second biggest population, Bajau. The next is Chinese. Yang besar KDN, majority. Second majority, Bajau. Saya Bajau. Bukan pilak. Pasal apa pilak? Pasal mau kasih convince orang KDM, dipecah, jangan terima orang Bajau, PTI. Dan itu yang masuk dalam pemikiran. And that's how we are divided. And it is a wake-up call for all Sabahan. Don't be divided by race and religion. Mana ada a moderate Muslim leaders ever extended satu hari Christmas? Bukan di dunia. Tidak ada pemimpin Islam di dunia bagi tambahan Christmas untuk Kristian. Betul kan? Tidak cukup, saya bagi 1 juta depan Tun Richard Melanjun buat gereja di Tambunan. Sekolah Cina, saya bantu. Juta ringgit. Jun Wong tadi cakap, tanah kita bagi. Pasal apa? Sekolah Cina bukan hanya yang sekolah di situ anak-anak Cina. Orang Bajau pun ada itu sekolah itu di Sempurna. 80% yang masuk sekolah Cina di Sempurna orang Bajau itu. Why you want to deprive school just because they are Chinese school? Sekolah ini untuk disseminate knowledge. Bagi knowledge kepada rakyat yang ada. So it's important whether it is the use of Chinese language, the use of apa, but it's important knowledge for us. Ya. Kenapa kita belajar English? Masa dulu saya kecil, saya masuk sekolah rendah. Zaman British, Government English Primary School, GEPS. Wah, belajar Inggris pun tidak baik. Lepas itu menyanyi lagi. London Bridge is falling down. Itu British punya. Dia, begitulah keadaan dia. Jadi saya yakin, saya harap kali ini pilihan raya datang. Sama ada bulan ini. Dan saya yakin bulan 10, it cannot be bulan 11. Pasal belanjawan ada. Ya. Budget 10 Oktober. Ya.
Dan saya yakin bahawa keadaan ini kalau ikut peraturan cannot exceed November. Ya, never in the history. Lagi banyak dia panjangkan pilihan raya tidak bubar, lagi banyak masalah dia. Sekarang banjir datang. God divine. God divine. Sebelum pilihan raya di Sabah, the God divine. Berapa orang menteri-menteri dia yang keluar video rasuah yang ada. Showing to all Sabahan. Siapa? Tidak tahu siapa ambil video. Duit tidak cukup. Menteri Keuangan mesti di lailo. Kalau bahasa Melayu, kau diam-diam. Sudah dapat aku duit ini. Lailo buat apa? Si Rubin Balang, 3 juta tidak cukup. Dia mau 50 juta. Wah. Kemana kita punya rakyat mau dibawa ini? Is this the sort of leaders that we want to vote this election? Kita kena decide for the future of our children yang ada. Saya berharap hadirin yang dihormati sekalian, come this election, we are choosing the government of the day. We are not choosing the Prime Minister, we are choosing the Chief Minister. Dan saya harap decision to choose the Chief Minister yang ada, orang Sabah tentukan siapa Ketua Menteri Sabah. Bukan Kuala Lumpur yang tentukan siapa Ketua Menteri Sabah. Not KL leaders to determine who is the Chief Minister in Sabah. Ajiji parti dia gagasan. Gagasan lahir 2022. Pilihan Raya Sabah 2020. Dia punya parti belum beranak. Tidak ikut pilihan raya, dia Ketua Menteri. No democratic countries in the world practice berlaku seperti apa yang berlaku di Sabah. Parti yang tidak pernah bertanding boleh jadi kerajaan, boleh jadi Ketua Menteri di Sabah. Cuma berlaku pada zaman GRS, Gabungan Rasuah Sabah. Where do we go? Ini yang saya bimbang. Sampai akta enactment Sabah 67 yang si Pairin buat, 67 dimansuhkan, dibatalkan. 67, apa 67 itu? Parti yang menang pilihan raya, ketua parti yang menang pilihan raya layak dilantik menjadi ketua menteri. Ajiji dapat sejak 13/1. Saya 29. Kalau ikut undang-undang 67, kita yang patut kerajaan. Tapi Kuala Lumpur punya mainan, bagi dengan Ajiji, bersatu masuk, sana sini, lompat sana, beli sini. Sayang itu duit. Jadi saya harap sungguh kali ini saya minta kerjasama. Ya, tidak paksa, your willingness. The right is yours to choose who is the right government, who is the right leader to govern Sabah. We need a capable party, government yang ada. We don't need the corrupted leaders, corrupted government yang ada. They must be able to run Sabah sebaik mungkin. Terima kasih banyak semua pihak. Selamat malam. Kamsia Mkoya, Sisi. Thank you very much.